Abusia empenifo se bomu chichiri firi so ase be ka cho so dent mewu a yengina chingi asofo binum eti Ghana edi mu asem bomu tuo Ghana for Yo abusafo amutie manase mo hweme ayemo amode se konkron biscout nana prempe ene kasiri abusia enti ya yensa aka ne se eye Bishop Obinim sa abra me kasei aban ensa asunmu a sabri wada aban ayaresabia sebi ye twen se ne ho beto no na ekwan bia wo se de ne faso bia no aban de na faso abusia mumie kwatie baabi a Obinim akwa ne ho adwa ebre a Ghana police for de arrest warrant call no so se omo kwa akofa no na ensembusa bia ya ka afa no no watimi aba be yi no ho ano abusia mumie nkohwe baabi a Obinim sa abra make say woda na yiwi a yatoa so nisi egusu adebe adan ye se bibi ase kwabra de wo mo aye tiatia mienu ye ka se se Peace News betimi aka se Ghana police no omo pe osofo Obinim ache no na omo bisebisa no ensembi but na akwa se fahasia sa ne awie mu nwumre mu kakra na police fo nya ne se osofo Obinim wona so dem ye counseling enti onom ko ho ampa so omo ko ye no na oye counseling na police fo on ka chen se omo ta warrant ya omo hia no bi ama wayi ensembi ba ko mienu bi ano na osofo no ka kire omo se omo nya abotre na o run inside ho aba no no mo akọ afi nia Peace News ye hwehwem kakra ete ye ne se o run inside ho no oba no afi o so ntimi nante biom wo yare ne ho mfa no kra che so ruani nti ama omde no akwakoto ayasa bia bia ewo East Legon but posifo nya no so se na tie bia no posifo no warranta ese omse omde fa no na om ensem bia ho a ese so ombisa no ombebisa no problem to so mienu so eye abusia memo obi bia kwa aba e de abadwumage no so biem Obinim wote Ghana na wodi nsemfo ye mu bia ba abonte de ka na wama wo boys osofo a wo fans no ama wo boys aba abonte aba bedi atem sawo so ye obofo sawo so ye angel sawo so utimi ko Nyankopon ho ene Nyankopon ko kasa sawo so uti Nyankopon ne adenti na enne wa fake yare adenti na enne wa fake yare a wo so yare Obinim sa yare sabia wona woda no untimi nda ho afibo boni bia wadi bia no Ghana mra asomu ye do be fa mra kwan so ensemfu bia na wodi Nyankopon din no edi bia no obekọ akwa yi wo ano abusia mefosa akonya we so abo Ghana posifo abaso peyi ana aseda kese no so enkoma eye Yewura Kennedy wo anamonpa a watu edi afasa asewe ho empanifo se wo bie no a wo pe fo asempa ekodo yentimi entena wo mamu emma nkofo bi mfa emra enhyo mu nsem enye de wo pe yentimi ni nipa bonefo entena wo mamu emma ne nyeyi yentimi entena wo mamu emma nkofo bi emfa nyamedi endin semfo yentimi entena wo mamu emma nkofo bi mfa emra enhyo mu nsem enye de wo pe etimebo Yewura Kennedy na baso peyi nemom akade ya baako enye Obinim kwa na wodi sansemfo na nase wodi sa awudie no eye asofo bebredi bi abebebem na abrantie bi efen demon breaker woni na hyase a woye na adwe se bone na omodie no obeba abonten aba be pa ehontoma na abrante la keke kansem bebre a megiri se aposifo eto omunsa de fra abrantie na dokura bi ehye baabia no abrantie no ebede na di abusia ewom se abrantie aye friend demon breaker etimi nya akokuduro eba abonten ebe pa eye asofo anu na omudi sa abone no hontoma nemom sa abrantie no kura friend demon breaker no ewose yeden famra kwan so abusia abrantie ne kansem bi se emre bi etwa mu ono kura de eduro egu ensemu ma ninya ba ennom ye
ema ne nya ho kwan eto ne mona abusia ye nyina nim se monato ayade bia etia Ghana mra etiro enfa ho se abrante no epa eye adifo atrofo ho ntoma na emom emra eyemra abusia ewose abrante demon breaker no nso no Ghana ban anase Ghana mra enenidi abusia mumie kotie ensem a eye demon breaker odi tudwa na ye wi a ne akwa akofa abrante baako bi nso a ye friend Manase ono nso aba be kan nsem bi a ne nsem a wokan no abusia eye pantoma ensem na ne enyan ensem ne ehu na aya na emmobo eya si ete wo mamu a dani de na nipa bonefo de emrahwe mo nsem nipa bonefo di nipa wu abusia mumie kotie ensem a brantie aye friend demon breaker ekwan a wofa so efa ne nuaba ekwan wofa so eto ne nuaba mo na abusia mumie ntie na ye wi a ye de aka ato aso de wo ba be gi ato asem American oda se ni bi anim asem we American age se me ne menya nkopon ntem ene sofo obinim no ntem ba wo be se wi ase ne hu de be se wi ase nyina hu I see ba me nim se nyankopon a obo soro ba asase no onime ena nipa betimi afa nyoma bebere mu but na nyame wo biribi ede wo ye enti na mete ase anka mawudi dada me di kan ka kire se nipa fo a me di omu wura mu no omu nyina wu yeah o ma me direction se menye to the stand say emu ye duruba ma me nka me ya me ni minu abanda okay mami say unu aba no fa na say bia ejama side o ma me different bibi sa yeah one mother one father o demon breaker wo ti we me mpesa be bo unu aba ni din but unu aba no sa nkuta hudie no how did it happen it's saying ebe ba chire no it's saying akwanchire ne menene da eno eye first direction and second me ne be ma beda okay if yemra intiminu ba no me invite no so mra menje omra no bai eno yobi a those days enyoma mu ye no me ya azaje nkorofo sika no na me ndidi nya no me hwe ye ka se obi hwe obi ya me hwe no en obaye do manka hwe ya nsire no ena onimo nsa no ba dide no me use strategy man se me dini be pie dini pie ye koton nsa man no almost men of 2 oh smen of yeah ba onimo nsa no nti no ye week nti time na ye 11:45 anapa area anajo 11:45 me the best direction we no be nim na kire say time we me the best direction nti 50 minutes to 12 quarter to 12 na me best direction nti me share time say me de minim na me ba beye ba me nso na me share da ni mu nsan ba me no mo kakra pretend say mabo nti me nua na de onu ni mu say me nso mabo ba na me minim nya me ba beye nti time no so pepepe na me sole na me ko me nua no en so ni mu no na ompene nti like we use force na me ne die nti ade achi no na me ma uja message say me ma obi ni message say my first direction no see okay nti the 3 days no be ya asore wa na me buy e pon asore na nipa guo like abusia we ene nsema aya abrantie friend demon breaker odi tudwa ye nyina nim se o man Ghana mu no monato etia Ghana mra eti mesra Ghana post for say o motimi ache eye bishop obinim dia abrantie aye friend demon breaker wono nso no e wo se ye de ne famra kwan so se ne be ya Ghana mra no
enkofo bi bedi so se ne be ya ebekwa akoye asuade ede ama Ghana sofo binum efri se yentimi ntina wo mamu na obi mba abonten be ka se emre bi etwa mu miyesei na ye jan sa akwa se yetimi achi wo binim dia ewo se Ghana posifo mutimi to monsa ede frɛ abrante aye friend Demon Breaker abusia we die wankase woko sunsum wiase no ana okwaji aduro begu nsam ede ma ni nua ba no enom ye we die eye physical eye honamani ye nyina nim se boni bia so ekoso ewo honamani bia no eye bone etia Ghana mra eti we die mesre Ghana posifo se Demon Breaker even though waya de so wonya akukuduro eba bonte be pa edifo atrofo ho ntoma nemmom ono so no ne nsama wokae no etia Ghana mrade a ewo se sa branche no yitimede ne famra kwan so se ne be asofo binum ebetimi asua bibi edi afrim abusua se wo be kromu ha osofo bitimi kwotena TV so enka se emre bi etwa mu metomona emre bi etwa mu mikomnipa enti enne masache no monfa me bone encheme ensi sa da e okrum ha se wudi bone 20 years ago wudi bone 10 years ago kurana se ye chew ana se nya danse bi efri mu a ye de se nipa no e famra kwan so ti mesre Ghana posifo se Demon Breaker so sa branch no mutimi nchi no abusia enso wa ebre a Demon Breaker efri ho abrantie bi so efe no Manasi ono so frɛ no ho osofo sa brantie so betna eye kasafidie no so e de nsem a ekotwi ekobreman ensem pewa ensem polo ensem a ani enyan ensem a ehu ensem a kese ana brantie no ebekan ebusia empanifo se kakum ye gina kokuo num ahade sabi yen kansam enhye nkofo bia no so ya de na nya yetie efri wonum turodo se ne beya yen so no ye betime asua bibi efrim na ya kan ya adwene ede ya kyerɛ enti abusia mumie kwatie ensem a eya branch e frɛ no Manasi wono so de betu dwa ye wia na ya kyerɛ ya adwene ntum a fita ba kwa na se kala bia mfrɛ ne mu na enu achi no wode no ebekɔ baabi ama ya mani nsuo bi na wode nsuo ne ba onipa odi nsuo ne ba ma no o make sure say sanipa no moja and ye de be ye adwuma no great call dan Kwadwo obi ni mo if ye ba kwankyere no yes o yes sir Obama Kwadwo dan obi ni no o ba bi e friend say Prophet Obama it Obama no na ewo so and also be yin asifo say omu no no de yok na tena so et ni yok nkopɛ okra tuntum na okra no so pe wi a wo mani nsuo bi sansuo no o make sure say wo de be ma obi a woye opemfo na onu nsuo ni wi a o make sure say de obehu bia no on treat girl no sa pepepe na onyi akora eda ya funu mu no ani moja no emra na ye fanye direction ye na egodua e wo church ho opemfo I'm telling you udu nkokọ a ye frɛ ba bi abrem nkokọ abrem beliok okra na ye kotoye na ye ya asɔre won kokọ amanfo wona na ye ya asɔre no yakoto okra tuntuni wi yerkwagu ana brani okuma yede okra no kosi efie ya wa asore na me ka se wenne enkrofo bitimu ekra fie se omo ko asore but omo san ko fie biem ebinu so no omo ko mpa ba omo nkra okọ me ko ba bi aba san krofo ina timu pie but obi ni ba bi omo wenti omo ko a omo ma biem na wo se na me ka so for joints bi ayira wo de me wie ma ba so ama ne yira kasa etino ababa wa bi ba asore ho na e ba sa etoto wa no ufi fa wono wa ne ba ye botebe etina ba ye wo ba ha na kra no ofie o se man kan kire obi a o so ke tra se tweme ya baba no tie konwom tweye e na so ni nyina e ko na wiye so ko sa adifo no nsore ya so wo yo ba na bi apɛ no pɛ wo a ya ya soro wiye no ko agohu na o se twɛn no saa e ka mu se ni onya nipa ni nyina anya kwa a o do tena ka anum a e ni street hotel o do wo kɔ sɛ o mu do ko ya kwankyerɛ so akwa kuku a yetim a wo kwa wo twɛn sɛ twɛn ye bi se bi sa wasia o mi firi ha sorry me ba kora na nkra me ma no obi ani ma bia me wo o mu se ndi tena se twɛn me e bia no o do wo kɔ bo so akwa kuku e de ya na kwankyerɛ
eti eba sa owie bibia na nipa nyina kwa na ro tena ka no mu a ka wo straight to okonfo no yekukum eti ababa wa no ye emema mienu afiri Kumasi Alaba ebae eti ya pon asore on sa branch ne kasa no ka se mi se na Benyok eyisu Infinity eti sa oh yes so yisu Infinity mo kan X350 or 3 eya enu bia na no yisu sambre no Benyok etuka no Benyok menene ne nam koba menene ne da sore ye dampa ba ko so ewo oga fie ewo nkoko oga efie ye dampa ba ko so woda ba ko mu mo so shempa na se we yi wono ankasa meme kasa guso we obi a minim pa menene ne no ebo anan ekoba nti opin for dey na si ye opin for no media so ka kire so mema ye nkona ekohwa de na kwadwodan de obinim akwan kire ode ma no akwan kire wo so ye ne ya na wanya lady no watoto lady na lady no free krom o free nkoko na wo ba so ankra wo bia na mesisa ne esi se yanko na me ko kire ba bia baba wa no yok ema sade ni si ya metwa ko kire wa abrem ho ya really awakwa ye bi mu wa abrem eti ababa wa no ene Benyok etna kam na metena mu bi ene etu ka no ene ye fa abrem kwan so sana memma mienu amofi Alaba aba omutwen they are contact omo ye killers eti no yeduru open na late because Benyok afa bottle ewo ne kanum ana so obaaje nanom ana gadi bi so no no wonim se di fu amana kwankire ganu num so ni ya no dani jimi by force watani jimi uka se trans no watana da no watani se wonim ne hu bi wonim de oye eti ya ne ganu nante sama awuko ewura bi anim sei ana memi tena kanum ana yoko no ne mrante na mienu edua kasiye ana mo di lady ni gina dua na anim sei amu di ahoma chechire ne so a etare dua no ana mo sa de bi chechire ne na etare dua no ana wono Benyok no gina wo sei na ye 55 bo na 55 bo o se uko atanso ko mo tonton edie huo pa na utumu mi 55 bo kasiye ba ko ana esio anim wo sei ana mo de sekan ye wo seke we fe ne bafo ehye baham esikan ketro bi sa ana mo de sekan no ayi gan no naked ye yi gan no naked na pant kra sabe ebi hye no ana omo de sekan ayi aka se sekan ato ababa wayem ene ye yi ha ene ye yi wa na that very day na me hu say ye de sekan ato nipa yema ye yi say ema moja eba emi hu say ye yi say ma akra wo ye akra wo da ye funu say that very day na me hu say bie pie ebe to 55 because book sie no mu eni moja tam that night eniema wo do ayo kuma yesi wo woduro mu no eniema bebiri yesi niema different ye de fry ye wie ne de wo kra no kan ho na do de ye tutu for man ko deep e from na ye himfa asore da no anim sat asore na we he sam na asore no amanfro na ye hia wo samre na ai se enye cinema ho ba no mo si ho bi a omo de rente e wo nkoko amanfro nkoko amanfro eti sa renting place one na de ye adwuma eti asore ho anim wo ani tu from ene ye de akra no mo ja ni tu from wo anapa wi anajo anajo 12 adwuma ni ejira woni yetu na hono so samre na e develop ye na ho esum kakra pa Biscout Media kan wadwene endane mobon sentete kan de wahunu mensan efisa bafodom ne tai bodom akima ne kiro wansan na prempe no ankasa na atenase no amansie premire okufursie wi anyini ma akene bene mo mu ase oyoko de hye Biscout na prempe watenase bi wo be sentence mu amanaka kuma yo abusianfo amemo bibia kwaba e de abadwumadi no so biom we ene ensema osofo anasa branche ayefren Manase wode beto abonte efa ninni asofo bia ayefren Benyok na busia ensem no ani enyan utie eye abranche Manase ne nsenkaye mu a wo se Ghana posifo eto ne nsa e de frena obetima akokire baabia ninni asofo no ekum nipa no wonim noma bebre efa ho etimesre Ghana police force
sa branche aye friend Manase no ono so monto monsa enfan frɛ no se ne be ya no kura bi a won nsɛm na wo kanim no ye betimi apane pomesibre efise yentimi ntena wo mamu emma asofo binum emfa nyamedi endi nkwasiasem yentimi ne awudifo entena wo mamu abusua wo hwɛ wo man Ghana mu a ensem bebre ene koso wo betiye yese enkura bi akosuku omamba yenyina ni sabi oyawdie a maamefo ene awofo mo takorade omo femu abusua mempese mekai abusuafo yaw na emom saa kwan we so ana enkura mo yira ewo Ghana saa kwan we so ana enkwada mo yira ewo Ghana enipa ye be sori anopa ne ekunkunkun mo atototo monten so no saa nkofo we ene edi saa bone no ya areho wutie abrante ne nsem na wo kana wo penfo na ye de sekan awon yem ayini ba abusua ani enyan mebo Kennedy abaso wo anamo wo tufa sanse we hu na mmom demon breaker Manase omonso no ewose de wo mu famra kwan so asofo binum timi ba bonten ebeka ensem akese ebekwa akɔwie akire no yen hu ba bia asem bekwa akɔwie utie ensem abrante ne kana yate ye hu bi atwam asofo binum timi ba bonten ebeka ene mre bi atwa mu no na mekum nipa na me nipa ye nyankomade na me yese omo kasa ansem ni wiea bekwa akɔwie akire no na omo mbetena okeka ansem no omo de ye jai wo mo efise omo so masachira na enkofo mbo mu din eka ansem efa omo ho ne de ne yakwa akɔkye wo mo temesre Ghana by Ghana Posifo BNI and Ghana National Security say Sabra make a say a branch your friend Benyo a branch your friend Manase a branch your friend Demon Breaker any onwe ebubo bomudi monto monsan fresh anko fo we munyina enra mete say yache eye bishop obinim no abusua mani je pay because utie ensema akoso ensema mna bi atwam obinim ensemfu a wodi ye ema ye mu bi ba abonte be kan ye na anko si hwe no enne de meni age se yetimi ache obinim na obinim aye no ho se oyare abusua sa brewe enye bra obinim ebe ye no se oyare ya wo Ghana obitimi kono wi ni ache no ni ama ne 10 years so osofo te Ghana na wodi nsemfu de a ye che na nkofo bi afa akire no makwa akopa achew ni agya wo mo sa brewe nya bra e wo se ye so sansemfo no so ni si achi wo binim na koadu aye de be bono no sabi eye koadu a wontimi yi ni ho anu a ye mpese panyini bia bebem ababe pa achew e de ma bishop obinim ye mpese gatu a bia bebem wa asem de be bow se ye do fam na kwan so ene be ye ya ne ye do fam na kwan so ye mpese gatu a bia bebem ye mfa o mfa mra kwan se ne be ya afoforo ebesua nyansa bi edi afrim yentimi ntena wo mamu ema asofo emfa mra enhye o nsem endi nsemfo o man Ghana yetim da bia no awofo eja omoma kwan so omunko suku a omokwa no omonso egugem se nkura no bedru fia na awofo nso egugem efise ye taatete we ba ko suku wa ma bedru fie akwada na ayira enkwada ne bi kuratimi ene o mawofo kwa asori asori dem no ma frokoti kwa bi so no ma chinkura no de nkura na kwa akoye de ewo so mo ye etino yentimi tra o memma sa sansemfu we enkoso bone ahodo bebre ene ekoso asofo ni di bone asofo ni ekub nipa abusia wo de hwesa video we eti e ba betena o memu ama asofo bi adi nsemfu all in the name of Jesus obinim timi tu ni nine na sabi wo de fekire wo ba yam aden ya obeso o mane ba aden ye no ne se na ambe adokotafo kura na omo onim die efa ekwan a wo ba betimi anyinse kura no enye saa kwan we so ana mo fa so edi e ba betena mo mema ma sofo bi di nyankopon din adi kwase asema na mesre Ghana ban emu konkohye na hodo a o man hono edi ama sabi Ghana fo bi anonom enipa hodo a asofo bi di se obinim omokum ewo Ghana no abusua esewani enso kachire hwesa video we na wo wia na sabi wo ye obinim asori ba wo wia na wo ye sankofo na omu chinchiri asofo so na
sabi obemu oni anda ho empempi no ye ba bonten ya ba betumufo mommo moni nda ho ye ba bonten e ba be ka kire mu a mu fi se ye de ye tia nyamedwuma wei eye nyamedwuma ebusua monhwe healing for awuje no say we have for yin say me pa to me pe mi ru ni nyina nyame nsa me yare wa we de ni mo no ma me oba some Jesus mama me do ba ji award with Jesus ho me say me do ba ji award e wo ho nsem e wo Jesus nsem me na me tiefu yemi yeni wa wo le kwa wo kwanyem na obanyem mawo abanye ni wa wo de yare bi aso yemi no Jesus turu no ebo yare no so le di yare ko na wo de e piafo yeni wa wo le ta amen how do you say what amen Jesus. Light on. Light on. Jesus. 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 And what is your word? Abusia wahwe oba besia wakwa akoda ho wakwa akotena wo se obinim enfa ne nan entietia woyem adan a wo pa wo enya wre ho sem sana twere konkro ne kan wo se de nimdie a memma eniti no omo bre ana nimdie a memman eniti no omo bre abusia yemu bi ba bonten ebeka ye benya kristofo bi amoma ba bonten aba beka se momie njama ni nyina bom na wo twabre ni duru so a ono nyankopon ebaba be yini di afrim abusia ye ntwen ma wo twabre ni duru ye wo mra e wo manim abusia wo bia kwa akoto botom 5 cities ya che no ye de na kwa akoto afiase wo bia kwa akono ntampe ya che no ye de na kwa akoto afiase efrise etia oman mu mra adenti na sankofo yo mudi samboni we ya ntwen amani nyina bom ama onyankopon ama meyi ni die wom adenti na ya ntwen nye de sankofo ne famra kwan so obi kokum nipa e wo Ghana ye ntwen amani nyina enyini bom ye de se nipa na e famra kwan so etina kristofo a empempi no se mu bi eba bonten ne eba beka ensemfo bone a kristofo asofo bi edie na mo so no eyem se oh nyamedwuma no ye we enye nyame adwuma we enye nyamedwuma we eya pobo we eya wudie we eya de a etia Ghana mra the kristofo a Ghana de nyina aya mo bosa nkofo we echi dom no mona mahwe mu kutupa amomu disa abone no mesre me nyama no me maame no se echinchire bebrebe no ye kɔ akwankyere wa ha ye kɔ mpaibo wa ha ye kɔ sofuwe ho sofuwe de ese wo ye oja wo ye powerful ye kɔ ne nase akɔ je mpaibo sa echinchire no emfamfa so bia embrɛw ebusia enipa dodo a sa sofuwe edi wo mawu no ye ka kyerɛ wa ebegye wonsem eyarewo sem uyo Kristo ni na wutie mi a wa uko nkoto dwan ni mu a na wasu e de afre onyankopon echinchire bebrebe ye kompaibo wa ha ye kwa akwaja kwankyere wa ha no ebusia muntwa so na mpanifo se achichede epeni moja dodo a ye di nsuo efrema no kwantia eye musuo etimumma moninda ho na sadi mondwene ehunu se adwene no anya adwuma body no ebebre